دوستان عزیز میخواهید که زبان روسی را خیلی زود آموزید. این طور باشد از اودیو کتاب ما استفاده برید و با کمک این کتاب زبان روسی را آموزید. کتاب ما از گراماتیک، словарь، разговорник، دیالوگ ها با زبان تاجیکی و با زبان روسی عبارت است. کتاب برای همه تلفن می شود: اندروید، آیفون، پلانشت و حتی که در کامپیوتر نیز استفاده برده می توانید. اگر خواندن کتاب به شما معقول نباشد، اگر شما می توانید اودیوی او را گوش کرده این کتاب را پر آموزید. برای خریداری کردن این کتاب به همین نامری که در اکران معلوم است با طریق واتساپ، تلگرام، ایمو و وایبر مراجعت کنید. اگر معلومات به شما کم تری کند، سلکه که در اپیسانی آن همین ویدیو هست از همونجا شما درباره کتاب پر معلومات گرفته می توانید. Где здесь телефон? Где здесь телефон? Телефон در کجاست? Где здесь телефон? Мне нужно звонить. Мне нужно звонить. من باید زنگ زنم. Мне нужно звонить. Я могу воспользоваться вашим телефоном. Я могу воспользоваться вашим телефоном. ممکن است که از تلفن شما استفاده برم. Я могу воспользоваться вашим телефоном. Откуда можно позвонить? از کجا زنگ زنم می شود؟ Откуда можно позвонить? С вами говорит Лутфулло. با شما لطفالله صحبت دارد. С вами говорит Лутфулло. Я вас слушаю. Я вас слушаю. من شما را گوش میکنم. Я вас слушаю. Чем я могу вам помочь? Чем я могу вам помочь? من و شما چه خیل کمک کرده میتوانم. من به شما چه خیل کمک کرده میتوانم. Чем я могу вам помочь? Могу я говорить с... Могу я говорить с... من با گپ زده میتوانم. Могу я говорить с... Да, одну минутку. Да, одну минутку. ها یک دقیقه. Кто у телефона? Кто у телефона? با کی گپ زده ایستادم؟ Кто у телефона? Вы не могли бы позвонить немного позже? Вы не могли бы перезвонить немного позже? دیرتر زنگ زده می توانید.
Вы не могли бы перезвонить немного позже? Перезвоните, пожалуйста. Перезвоните, пожалуйста. Гашта Зангзанет. Перезвоните, пожалуйста. Какой у вас номер телефона? Какой у вас номер телефона? Номер телефона шумо чанд. Какой у вас номер телефона? Запишите номер моего телефона. Запишите номер моего телефона. Телефон номер маро не висит. Запишите номер моего телефона. Я позвоню позже. Я позвоню позже. من دیرتر زنگ میزنم. Я позвоню позже. Я перезвоню через 10 минут. Я перезвоню через 10 минут. بعد از 10 دقیقه زنگ میزنم. Я перезвоню через 10 минут. Извините, неправильно набранный номер. Извините, неправильно набранный номер. ببخشید номер نادرست گرفته شده است. Извините, неправильно набранный номер. Не вешайте трубку. Не вешайте трубку. Телефонро хомош наконед. Не вешайте трубку. Как пользоваться этим телефоном? Как пользоваться этим телефоном? از این تلفن چی طور استفاده بردن لازم؟ Как пользоваться этим телефоном? По какому номеру вы звоните? По какому номеру вы звоните? با کدام نمر شما زنگ زده ایستادید؟ По какому номеру вы звоните? Извините, должно быть, вы ошиблись номером. Извините, должно быть, вы ошиблись номером. ببخشید ممکن که شما نامر را خطا کردید.
Извините, должно быть, вы ошиблись номером. Вы слышите меня? Вы слышите меня? شما ما رو میشنوید؟ Вы слушаете меня? Я не слышу вас. Я не слышу вас. من شما رو نمیشنوم. Я не слышу вас. Связь плохая. Связь плохая. Алоха суст است. Связь плохая. Вы не могли бы говорить немного погромче, пожалуйста? Вы не могли бы говорить немного погромче, пожалуйста? کمتر بلندتر گپ زدن میتوانید. Вы не могли бы говорить немного погромче, пожалуйста? Извините, я не понял вас. Извините, я не понял вас. میبخشید من شما رو نفهمیدم. Извините, я не понял вас. Было приятно побеседовать с вами. Было приятно побеседовать с вами. با شما صحبتی خوش بود. Было приятно побеседовать с вами. Я надеюсь, что смог вам помочь. Я надеюсь, что смог вам помочь. من فکر میکنم که به شما کمک کرده توانستم. Я надеюсь, что смог вам помочь. Спасибо за ваш звонок. До свидания. Спасибо за ваш звонок. До свидания. رحمت برای زنگتون. خیر. Спасибо за ваш звонок. До свидания. И, دوستان عزیز, и вам тоже спасибо, что با ما هستید و درس رو تا آخر تماشا کردید. اگر درس رو تا آخر دیده باشید در کامنتر تگمچه پیلوس مانید من دانم که شما درس رو تا آخر دیدید و اگر درس مخوش شده باشد البته لایک زنید و سوال باشد باز میگویم در کامنتر نویسید. درس امروزه ما که به صحبت در تلفن بود در همینجا به آخر میرسد. تا درس های دیگر در پناه خدا باشید. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. خیر.